अलैकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से ये खबर गर्म है कि जनाब वो ना सिर्फ पाकिस्तान आ रहे हैं, वतन वापस आ रहे हैं, बल्कि धूम धड़के के साथ आ रहे हैं। और ये खबर भी इस वक्त गर्म है कि जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक नए रोल को अदा करने की ना सिर्फ हामी भर ली है, बल्कि उनकी ये हामी भरना मौजूदा सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा तकवीयत का सबब है। और इस हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि काश काजी ना जाता। और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इस बात का इजहार भी इन तमाम खबरों की तस्दीक नजर आती है जिसमें जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की नए रोल में वापसी हो रही है। इस सूरत हाल में सवाल है, और जनाब बहुत अहमियत का हामिल सवाल है, कि काजी अगर आ रहा है तो किस रूप में आ रहा है, वो कौन सा रोल है जो जनाब काजी साहब निभाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जायजा लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये जो नई पेशकश आई है इसके मुज़मरात का भी जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की, क्योंकि इस हवाले से भी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। और ये बात ढकी छुपी तो है नहीं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है ये एक वसीउल बुनियाद केस की बुनियाद बनने जा रहा है। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जो वापसी है, मुझे ऐसे लगता है कि उसके ताने बाने भी जाकर किसी न किसी तरीके से ये जो जनरल फैज़ हमीद है उनके केस से जुड़ने वाला है। जनाब फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी ये खबर काफ़ी अरसे से मंजर आम पर मौजूद है कि उनके जो नेक्सस था माजी के मुख्तलिफ लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ जुडिशरी में मौजूद अहम तरीन शख्सियात के साथ, वो अब इस्टेब्लिश हो गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब का 9 मई के वाक़यात के अंदर किरदार भी काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया है। और इस बात के भी काफ़ी हद तक शवाहिद मिल चुके हैं कि 9 मई वाक़तन उसके जो मास्टर माइंड्स हैं उनमें जनरल फैज़ हमीद शामिल थे। और 9 मई इनफैक्ट अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक बगावत की सिचुएशन को डेवलप करने के लिए था। अब इस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसमें एक जानिब तो इस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस महीने के आखिर तक ये जो फैसला है जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का, ये मंजर आम पर आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि हालिया दिनों में, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कि हालिया दिनों में ये जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, जिनमें GHQ हमला केस भी 9 मई के वाक़यात से जुड़ा हुआ है, उसके हवाले से जेल में इमरान खान के साथ सवालो जवाब हुए हैं। और इमरान खान के साथ जेल में जो सवालो जवाब हुए हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे सवालों जवाब करने वालों में, जो कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में भी मौजूद थे। यानी इनडायरेक्टली इमरान खान से 9 मई के वाक़यात पर उनके किरदार के हवाले से और जनरल फैज़ हमीद के साथ मुमकिना साजिश के हवाले से भी इमरान खान के साथ सवालो जवाब किए गए हैं। और इस हवाले से ये जो GHQ हमला केस है उसमें जो जज साहिब हैं उनकी तरफ से इमरान खान को, आपको याद होगा कि हालिया दिनों में इमरान खान साहब को इस बारे में पाबंद किया गया था, और जो JIT बनी थी 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए, उसमें भी इमरान खान को पाबंद किया गया था कि उन्होंने 9 मई के मुकदमात पर JIT के साथ उन्होंने जो सवालो जवाब हैं उसके अंदर उन्होंने शिरकत करनी है। इमरान खान की तरफ से अगरचे ये शर्त आयद की गई थी कि जनाब जब तक मेरे वकला इस सवालो जवाब के सेशन में मौजूद नहीं होंगे मैं सवालो जवाब में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से हालिया दिनों में ये जो पेश रफ्त हुई है सवालो जवाब की, उसमें इमरान खान ने ना सिर्फ शमूलियत इख्तियार की है बल्कि बहुत सारे सवालो जवाब इमरान खान साहब से जो हुए हैं इमरान खान ने उनके जवाबात भी दिए हैं। हालिया पेश रफ्त में इमरान खान का जो पॉलीग्राफ टेस्ट था, ये जो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान ने पॉलीग्राफ
टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के झूठ बंदा बोल रहा है या नहीं बोल रहा, वो इमरान खान ने देने से इनकार कर दिया था। अभी इमरान खान का ये जो GHQ हमला केस है, इस केस की समाअत आज होनी थी और वो पुलिस अफसर जिसने चक्री के मुकाम पर इमरान खान ने जब वो मुबैना साजिश रची थी 9 मई की, उस मीटिंग में जो मौजूद था उसकी गवाही ने रिकॉर्ड होना था। वो जो सब इंस्पेक्टर था उसने आज पेश होना था, लेकिन आज भी ये जो GHQ हमला केस है इसकी समाअत को मौखर कर दिया गया है 12 अप्रैल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर जो पेशरफ्त है वो निहायत सुर्रत के साथ हो रही है, तेज रफ्तारी के साथ हो रही है और इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज हमीद के केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। मेरे नजदीक ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बाद इमरान खान को अगले मरहले में जनरल फैज हमीद के केस में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में भी पेश किया जा सकता है। लिहाजा अब आपको ये जो सारी की सारी इस वक्त अचानक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ये जो खुदबुद होती हुई नजर आ रही है, इसके भी तमाम जो वजूहात हैं वो आपके इल्म में आगी होगी कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आजम स्वाति साहब ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान जो है वो तो फौज के साथ डील करने के लिए मरा जा रहा है। आज आजम स्वाति की तरफ से इस बात का इतराफ के जनाब 2022 में भी हमने कुंडी खड़काई थी इमरान खान के कहने पर, और जनरल आसिम मुनीर साहब से राब्ता करने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हुआ। फिर इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि एक मारूफ एंकर पर्सन, एक मारूफ जर्नलिस्ट के तवस्सुत से भी आसिम मुनीर साहब से राब्ता करने की कोशिश की गई थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद जनाब ये जो एकदम से सियासत के अंदर हलचल मचाने की कोशिश की गई, मुराद सईद के जरिए धमकी दी गई लॉन्ग मार्च की, और फिर अलीमा खान के जरिए ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि जनाब लोगों को सड़कों पर लाने की एक ड्रिल की जाए, देखा जाए कि क्या अलीमा खान या इमरान खान के हवाले से जब कुछ चीज़ सामने आती है तो क्या लोग बाहर निकलते हैं, नहीं निकलते। ये तमाम चीज़ें उसी प्लानिंग का हिस्सा थी जिसके नतीजे में इमरान खान को इस बात का इदराक हुआ कि उसको जनरल फैज हमीद के साथ ना सिर्फ शामिल तफ्तीश ऑफिशियली इनडायरेक्टली कर लिया गया है और अगले मरहले में इमरान खान को उसी केस के अंदर कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और इसी खदशे की बुनियाद पर इमरान खान की तरफ से ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए गए। अब कल अगर आपको याद हो मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों में एक शख्सियत थी जिसने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी, उसका नाम था बैरिस्टर अली ज़फ़र। बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात पर सलमान अकरम राजा की तरफ से तनकीद की गई थी और कहा था कि हम शो काज नोटिस जारी करेंगे और पूछेंगे कि जनाब इसको किसने बुलाया था। तो उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का सोशल मीडिया पर जवाब है वो सामने आया था और उनका ये कहना था कि मुझे इमरान खान ने बुलाया था और इमरान खान के बुलाने पर ही मैं मुलाकात के लिए गया था। अब अगर इमरान खान मुझे बुलाएगा मुलाकात के लिए तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और उसके बाद आदिल शाह ज़ेब के टॉक शो में भी अली ज़फ़र ने शिरकत की थी और अली ज़फ़र ने इस बात की तस्दीक की थी कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ कल भी मुलाकात के लिए तैयार थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान आज भी तैयार हैं। उनका यह कहना था कि इमरान खान कल भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजे उन्होंने खोल रखे थे और आज भी दरवाजे उन्होंने खोले रखे हैं और वो ये कहते हैं आ जा तैनू अखियां उड़ीक दियां। लेकिन वो जो दरवाज़ा इमरान खान ने खोला हुआ है उस दरवाजे में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बंदा आकर इमरान खान के साथ राब्ता नहीं कर रहा। इसी हवाले से दी न्यूज़ में इंसार अब्बासी साहब की आज भी स्टोरी शाया हुई है और उन्होंने कोट किया है इस बात को कि इमरान खान का यह कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजों को कभी बंद नहीं किया। और अब भी इमरान खान ने ये जो कल मुलाकातें हुई हैं उसमें इस बात पर जोर दिया है कि उनके ये राब्ते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर हैं, जबकि अपने मुकदमात के हवाले से इमरान खान का यह कहना है कि वो किसी तरह की कोई भी रियायत कबूल करने के
لیے تیار نہیں. لیکن یہ جو پیش رفت جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فیض حمید کیس میں عمران خان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، انفیکٹ یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف ایک نئے سیاسی ہنگامے کو پریمپٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ ایک نئے 9 مئی کی تیاری کر رہی ہے. ادروائز مراد سعید کے ذریعے وہ جو 6000 لوگ تھے جن کے بارے میں مراد سعید نے خود اپنا یہ جو انہوں نے تقریر کی تھی آن لائن، اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ جتھا جو آگے چل کر پولیس پہ حملے کرتا تھا وہ تیار رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی پلاننگ ہے اور پریمپٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے گا کورٹ مارشل کے ان افسران کے سامنے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے روبرو، جہاں پر جنرل فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو یہ اب پوری کا پورا جو نیکسس ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب اس پرسپیکٹو کے اندر وہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس وقت کے سب سے زیادہ معتمد ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا کل، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے اوپر سوال اٹھایا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف کا یہی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک جانب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہے تو دوسری جانب وہ بیہائنڈ دی سین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے. یہ وہ ابہام ہے، یہ وہ دو عملی ہے جو جمعیت علماء اسلام کو کسی صورت قابل قبول نہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. اسی دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو جے یو آئی ہے اس کا 2 روزہ جو مرکزی مجلس شورا ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اسلم غوری صاحب جو کہ ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہوگی وہ لاہور میں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن مولانا صاحب لاہور میں رہیں گے، اور اسی حوالے سے یہ انکشاف بھی سامنے آیا تھا اور مولانا صاحب نے ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی یہ مولانا صاحب کی طرف سے ہی سامنے آئی تھی، اور مولانا صاحب اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو قائم کرنا چاہتے تھے. اختلاف اس بات پر تھا کہ گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنایا جائے، جبکہ مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ قاضی صاحب کو اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنایا جائے گا تو پھر یہ سارے کا سارا ایشو متنازع ہو جائے گا. اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ کے کہنے کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے مولانا صاحب نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹے تھے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی تجویز بھی خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آئی تھی. اب قاضی صاحب کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ قاضی صاحب کو پیشکش کی گئی ہے کہ وہ جو ابھی عہدہ خالی ہونے ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، وہ اس عہدے کو قبول کر لیں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب ریسنٹلی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے تیاری کی خبر ہے، اور یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں نے بھی آپ کی خدمت میں 1 سے زائد مرتبہ اس خبر کو رکھا ہے. اب مولانا صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پرپس کو سرو نہیں کر پا رہے، اور اس چیز کو لے کر کورٹ کے اندر ایک نئی تقسیم سامنے آ رہی ہے. لہٰذا ایک مرتبہ پھر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا یہ جو گڑا مردہ تھا یہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ پھر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس ایشو کو لے کر 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک آئینی عدالت کے قیام کی تجویز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہی کی حامی بھر لی ہے.
ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا جاتا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ اب یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ایک جانب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مختلف کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے، دوسری جانب عمران خان کو جنرل فیض حمید کیس کے اندر شامل تفتیش کیے جانا اور پھر ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس کا اب حتمی مرحلے میں آنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پائن گل اب مائنس عمران خان سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اب -1 نہیں ہے، -all ہے۔ اب یہ بات -PTI تک چلی گئی ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ مجھے اسی سمت میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو نئی اس وقت اتھل پتھل ہو رہی ہے یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے ممکنہ کورٹ مارشل سے خائف ہوتے ہوئے سیاسی بحران کو کریٹ کر کے عمران خان کے حوالے سے کچھ رعایتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے سوشل میڈیا کو بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکش کی جا چکی ہے لیکن مقتدر حلقوں نے اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں بیہائنڈ دی کرٹن چلی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مسترد کیا جا چکا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب عمران خان کا کورٹ مارشل اور عمران خان کو جنرل فیض حمید کیس میں شامل تفتیش کرنا اور قاضی فائز عیسیٰ کی واپسی، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اینڈ گیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔